वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र दुर्गा आदौ प्रमुखवार्ताः। ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് brought to you by RG നല്ലെണ്ണ. ആർജിക്കാം നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനാശീലം. രമേശ് RG നല്ലെണ്ണ. राष्ट्रे प्रजानां मध्ये स्फोटनं कर्तुम् IS इति अन्ताराष्ट्र उग्रवादसंस्थया सुमन्त्रितः इति देशीयान्वेषणसंस्था अवोचत्। पुणे IS मोड्यूल् अभियोगविषये न्यायालये समर्पिते अभियोगपत्रे विषयमं स्पष्टीक्रियते। अभियोगे निबद्धेभ्यः दैशिक अवष्टमं प्राप्तम् इति च अन्वेषणसंस्था प्रस्तुत। राज्यपालः बीजकेषु निर्णयस्य करणविषये सुप्रधाननिर्णयम् उक्त्वा सर्वोच्चन्यायालयः येषु विषयेषु राज्यपालः मुख्यमन्त्रिः च विचारं कृत्वा निर्णयः स्वीकरणीयाः। प्रश्नकरणाय उत्कोचस्वीकरण आक्षेपे संसत्सभायाः न्यायसमितेः मेलनं नवमदिनाङ्के भविष्यति। मेलने महुआ मोइत्रां विरुद्ध्य सुदृढप्रक्रमेभ्यः सम्भाव्यता वर्तते। संसत्सभायाः अङ्गीकृत निष्कासन प्रभृति निर्णयान् न्यायसमितिः करिष्यति इति सूचना। वार्ताः विस्तरेण। इस्राയേൽ ഗാസ ശാന്തി വിചാരണം ഭാഗതया अमेरिका राज्यसचिवः आण्टनी ब्लिङ्कन् तुर्की देशम् अगच्छत्। समयेऽस्मिन् जोर्दान् देशेन गासा देशस्य जैनानां कृते औषधम् आवश्यकवस्तूनि च विमानेन प्रस्थापितानि। चीनादेशस्य वङ्गघातादेशानां च अनुरोधनस्य आधारेण अद्य संयुक्तराष्ट्रस्य सुरक्षासमाजः मेलनं करिष्यति। तदैव गासा द्विधा विभक्तः इति इस्राയേल् देशेन विज्ञापितम्। जोर्दान मकुटाधिकारिणा सह प्रवृत्तस्य सम्मेलनस्य पश्चात् आण्टनी ब्लिङ्कन् तुर्कीं समदर्शयत्। तन्मध्ये सः इराकं प्रत्यगच्छत्। शस्त्रपात संवित् अशक्येति इस्राയേल् देशेन पुनरुक्तम्। तत्कालीन साहचर्ये शस्त्रपातं कृते सति हमासस्य दृढीकरणं भविष्यतीति अमेरिका अपि स्पष्ट्यकरोत्। इस्राയേल् देशस्य शस्त्रपातविरुद्ध निर्णयस्य मुख्यहेतुः बन्दीनां मोचनं वर्तते। बन्दीनां मोचनार्थमेव वङ्गघातराष्ट्रैः तुर्की देशेन च सह आण्टनी ब्लिङ्कन् विचारं करोति। मोचनस्य सिद्धे सति शस्त्रपातस्य सम्भाव्यता अपि वर्धयति। समयेऽस्मिन् गासा द्विधा विभक्तेति इस्राയേल् देशेन विज्ञापितम्। सुरक्षिता असुरक्षिता चेत्यस्ति गासा विभक्ता। गासायाः प्रजेभ्यः जोर्दान् औषधानि अपेक्षितवस्तूनि च व्योममार्गेण प्रादात्। अद्य भविष्यमाणे संयुक्तराष्ट्रसंस्थायाः सुरक्षासमाजे च शस्त्रपातस्य उन्नयनं भविष्यति। चीनादेशेन वङ्गघातराष्ट्रैः च सुरक्षासमाजमेलनं करणीयमिति आവശ്യമുന്നീതമാसीत्। वार्तादलं जनम्। राष्ट्रे प्रजानां मध्ये स्फोटनं कर्तुम् IS इति अन्ताराष्ट्र उग्रवादसंस्थया सुमन्त्रितः इति देशीयान्वेषणसंस्था अवोचत्। पुणे IS मोड्यूल् अभियोगविषये न्यायालये समर्पिते अभियोगपत्रे विषयमं स्पष्टीक्रियते। अभियोगे निबद्धेभ्यः दैशिक अवष्टमं प्राप्तम् इति च अन्वेषणसंस्था प्रस्तुत। भारते सार्वलौकिकस्थानेषु प्रजानां मध्ये च स्फोटनं कर्तुम् IS इति अन्ताराष्ट्र आतङ्कवादसंस्थया सुमन्त्रितः तथा तस्मै महाराष्ट्र केन्द्रीकृत्य उग्रवाददलं रूपीकृतमिति च देशीयान्वेषणसंस्था स्पष्ट्यकरोत्। ऐषमवर्षस्य अगस्त मासस्य 30 दिनाङ्के प्राथमिकानुसन्धानप्रतिवेदनं पञ्जीकृते पुणे IS अभियोगे न्यायालये समर्पिते अभियोगपत्रे विषयममुं देशीय अनुसन्धानसंस्था प्रास्तौत्। अभियोगे निबद्धैः इम्रान् मुहम्मद, यूसुफ खान, नसरुद्दीन खासी, आदिल सलीम खान प्रभृतिभिः 7 दूषकैः आतङ्कवादप्रक्रमेभ्यः आर्थिकसञ्चयः कृतः तथा पुणे केन्द्रीकृत्य उग्रवादप्रशिक्षणस्य सञ्चालनं च कृतमासीत्। स्फोटकवस्तूनां प्रयोगप्रशिक्षणे भागं गृहीतानां विषये संस्थया अनुसन्धानं क्रियते। दूषकेभ्यः दैशिकावष्टम्भं प्राप्तं। प्रजानां त्रासकरणाय राष्ट्रस्य सुरक्षा भञ्जनाय च सुदृढमन्त्रणं दूषकैः प्रवृत्तमिति च अभियोगपत्रं संसूचयति। दूषकाः सामाजिकमाध्यमैः सीरियायाः IS सैन्याधिपतिभिः सह विचारः कृतः। अनुसन्धानं प्रचलतीति च देशीयानुसन्धानसंस्था न्यायालयं प्रति अवोचत्। वार्तादलं जनम्। पॉपुलर फ्रंट इति इस्लामिक उग्रवादसंस्थायाः स्थगनोपरि
प्रश्नमुन्नीय PFI संस्थाय दत्तं निवेदनं सर्वोच्चन्यायालयेन रुणक्तं। प्रथमं देहल्याः उच्चन्यायालयं प्रति अगच्छत् इति इच्छा निर्दिष्टा। राज्यपालः बीजकेषु निर्णयस्वीकरणविषये सुप्रधाननिर्णयम् उक्त्वा सर्वोच्चन्यायालयः बीजकेषु निर्णयस्वीकरणार्थं निवेदनं पर्यन्तं प्रतीक्षा करणीया वा इति न्यायालयः अपृच्छत्। एषु विषयेषु राज्यपालः मुख्यमन्त्रिः च विचारं कृत्वा निर्णयः स्वीकरणीयः इति च मुख्यन्यायाधीशः स्पष्टीकरोत्। विधानसभया अंगीकृतेषु बीजकेषु हस्ताक्षरं कृतवन्तं राज्यपालं बनवारीलाल पुरोहितं विरुद्ध्य पंजाब सर्वकारेण दत्तस्य निवेदनस्य विचारवेलायां सर्वोच्चन्यायालयः अमुं निर्णयं प्रास्तौत। बीजकेषु निर्णयस्वीकाराय निवेदनस्य अपेक्षा का तदा विषये अस्मिन् सर्वकारेभ्यः सर्वोच्चन्यायालयं प्रति आगमनस्य स्थितिः कथं भविष्यति इति च मुख्यन्यायाधीशः अध्यक्षीभूतं न्यायासनम् अपृच्छत्। बीजकसम्बन्धसमस्यानां निवारणं राज्यपालमुख्यमन्त्रिणः विचारेण करणीयं। सर्वोच्चन्यायालयं प्रत्यागमनं वर्जनीयम् इत्यपि मुख्यन्यायाधीशः अवोचत्। संविधानसृतदायित्वं समेभ्यः वर्तते इत्यपि न्यायालयः स्पष्टीकरोत्। केरल, तमिळ्नाडु, तेलङ्गाना चेति राज्यानां सर्वकाराश्च सदृशनिवेदनं सर्वोच्चन्यायालये दत्तं वर्तते। एतेषु निवेदनेषु नवम्बर् मासस्य 10 दिनाङ्के न्यायालयः विचारं करिष्यति। विधानसभाया अङ्गीकृतानि 8 बीजकानि राज्यपालेन हस्ताक्षरम् अकृत्वा स्थगितानि इति समदर्श्य आसीत् केरल सर्वकारस्य निवेदनं। बीजकेषु अपेक्षित दत्तांशाः न प्राप्ताः इति राज्यपालः पूर्वमेव स्पष्टीकरोत्। वार्तादलं जनम्। प्रश्नकर्णाय उत्कोचस्वीकरणाक्षेपे संसत्सभायाः न्यायसमितेः मेलनं 9 दिनाङ्के भविष्यति। मेलने महुआ मोइत्रं विरुद्ध्य सुदृढप्रक्रमेभ्यः समृद्धाः वर्तते। संसत्सभायाः अङ्गत्वनिष्कासन प्रभृतीन् निर्णयान् न्यायसमितिः करिष्यति इति सूचना। प्रश्नकरणाय उत्कोचस्वीकरणाक्षेपे नवम्बर् मासस्य 2 दिनाङ्के नीतिसमितेः पुरतः महुआ मोइत्रा उपस्थिता आसीत्। समित्यङ्गानां प्रश्नेभ्यः उत्तरदानं विना महुआ क्रुद्धा जाता। महुआ मोइत्रा सदाचारविरुद्ध समीपनम् अकरोत् इति नीतिसमितेः अध्यक्षः संसत्सभाङ्गः विनोद सोङ्गर् अपि स्पष्ट्यकरोत्। समित्यङ्गाः असमीचीनव्यवहारान् अकुर्वन् इति महुआ मोइत्रा अपि उपाहसत्। अदानी संस्थां विरुद्ध्य संसत्सभायां निरन्तरं प्रश्नकरणाय महुआ इतरवणिजः दर्शन हीरानन्दात् धनम् उपायनानि च स्यकरोत् इत्यस्ति भारतीयजनतादलस्य संसत्सभाङ्गस्य निशिकान्त् दुबेः निवेदनम्। आक्षेपः प्रोज्वलिते सति दर्शन हीरानन्दानेः उपायनानि स्यकरोत् इति महुआ एव अङ्ग्यकरोत्। अपि च महुआयाः संसत्सभा अभिज्ञानकोडे दुबाई नगरात् 49 वारं सम्प्रवेशः कृतः इत्यपि प्रमाणीकृतः। अतः संसत्सभायाः महुआ मोइत्रायाः निष्कासनप्रभृति कठोरप्रक्रमान् नीतिसमितिः करिष्यति इत्यस्ति सूचना। वार्तादलं जनम्। हरिपाड मण्णारशाला सर्पराजमन्दिरे आश्लेषवन्दनं कृत्वा सहस्रशः प्रातः 4 प्रीतिहार उद्घाटनात् आरभ्य मन्दिरे महान् भक्तजनः प्रवाहः अभूत्। मन्दिरस्य भूतपूर्व मुख्य अर्चकायाः उमादेवी अन्तर्जनस्य समाधिवर्षम् अस्ति इति हेतुना आश्लेषपूजा शोभयात्रा चेति आश्लेषनक्षत्रस्य प्रमुखकार्यक्रमः अश्येमवर्षेण अभवन्। नक्षत्रदिने अद्य प्रातः प्रतिहारोद्घाटनादारभ्य मण्णारशालां प्रति भक्तजनप्रवाहः अभूत्। ततः निर्माल्यदर्शनम्, अभिषेकः, उषपूजा, सर्पराज्ञे सर्पयक्षिण्ये च आभूषणानि धारयित्वा विशिष्टपूजाः च अभवन्। दशाब्देभ्यः मन्दिरस्य मुख्य अर्चका अम्बा उमादेवी अन्तर्जनं गत ऑगस्ट मासस्य 9 दिनाङ्के पञ्चत्वमुपगता आसीत्। उमादेवी अन्तर्जनस्याः देहवियोगात् परं मण्णारशालायाः भविष्यमाण अम्बा सावित्री अन्तर्जनं संवत्सरव्रत दीक्षायाम् अस्तीत्यतः वर्षेस्मिन् आश्लेषा पूजा जनयात्रा च न अभवताम्। ആയില്യം ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വർഷത്തെ
വ്രതദീക്ഷയോടുകൂടി മാത്രമേ പുതുതായി അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവരോധിക്കപ്പെട്ട ദിവ്യശ്രീ സാവിത്രി അന്തർജനത്തിന് പൂജകൾ ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷം അമ്മ നടത്തുന്നതായ പൂജകളും എഴുന്നള്ളത്തും ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ വർഷത്തെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത. അമ്മയ്ക്ക് പകരം മറ്റൊരാൾക്കും ഈ ചടങ്ങുകൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് അധികാരവുമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു നിലയിൽ അമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ അമ്മ എഴുന്നള്ളത്തും ആയില്യം പൂജയും നടത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഭക്തരുടെ വിശ്വാസം. പ്രാതഃ സാർദ്ധദശവാദനെ അംബാ സാവിത്രി അന്തർജനം ഭൂമിഗൃഹം ഉപാഗത്യ ദക്ഷിണസ്ഥാനെ ഭക്തേഭ്യഃ ദർശനം പ്രാദാതു. ശോഭായാത്ര വിശിഷ്ടപൂജാശ്ച ന സന്ദീത്യതഃ വരിഷ്ഠപാരിവാരികസ്യ നേതൃത്വേ കലശാഭിഷേകഃ ക്ഷീരാർപ്പണം വാസുകീരൂപിणे സർപ്പരാജ്ഞേ ആഭൂഷണാനി ധാരയിത്വാ വിശിഷ്ടപൂജാശ്ച അഭവൻ. അംബായാः സമാധിവർഷമസ്तीति हेतुना कलासांस्कृतिक कार्यक्रमेभ्यः ऋते वर्षेऽस्मिन् आश्लेषा महोत्सवः अभूत्. वार्तादलं जनम्. वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्बद्धते. अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं पादोन पञ्चवादने अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनन्TV.com सन्दृश्यतां. शुभं भूयात्.